ፈለግኩ እንጂ እኔ ሌላ ነገር ፈልጌ ነው። ማሻአላ እያላችሁ ማሻአላ በለው እንጂ ኮሜንት ሰጥ ማሻአላ አንተ ያጠራው ነኝ። አንተ ያዘዝካቸውን ነገር ሁሉ ይኸው እኔ እንዳልኩ አሟልቼ መጥቻለሁ። አሁን መርከቡ ይመለሳል። የሚደረገው ነገር ይደረጋል። እስከ ፍጻሜ ድረስ ከእኛ ጋር ትቆያለህ። ማሜ ይናገር፣ ማሜ ያውራ፣ ሌላው ዝም ይበል። ማሜ ያራዳ ልጅ ወንድሜ ባይሆን ይቀጫኝ ነበር። እሺ ማሜ ሄሎ። ሚስቴ አሁን እያፈጠረች ነው። ታፍጠር ሰሚር ፈጠር ማሜ እንዴት ማድረግ እንዳለብን አንተ ብትመራን ደስ ይለኛል። ከየት እንጀምር? አንተ እንደ አንድ ታላቅ ወንድም እንግዲህ ረሱላችንም እንዳሉት ሐዲስ ላይም ብዙ ቦታው በመረጃ ማለት ነው አባት አንድ ሰው አባት ከሌለው ታላቅ ወንድም እንደ አባት ነው ይባላል። ለዛ ማለት ነው አንተ ያዘዝክልኝ ነገር ወላሂ ሱመ ወላሂ ማለት ነው ከዛኑ ቀን አድርጌላታለሁ። ግን እሷ ተናዳ ስላለች በዛን ጊዜ ምንም አይነት ነገር እንትን ማለት አልፈለገችም። ተናዳለች። ነፍሰ ጡር ናት። ዝም ማለቱን ነው እንትን ያልኩት። እጄ ብለምናት ምን ብላት ተናዳ ስላለች አንተንም ዝም አልኩ። ስትረግጠኝ ምናምን እዛኔ ብናገር ማሜ እኔ እኮ ያዘዝከልኝ ነገር ሁሉም አድርጌያለሁ እሷ እምቢ አለች ብለህ እሷን ትቀየማታለህ። እናንተን ላለማጣላት መሀል ላይ ማለት ነው። ለምን እሷ ያለችበት ስሜት በውስጡም ነገር ያለው ተጎድታለች። አዎ ተጎድታለች። አንተም ማጣቃቸው ሚዲያ ላይ ያለጡ ነገሮች ብዙ አሉ። ሁለን ለመናገር ያን መናገር ስላልፈለኩ አንተ ጋር መቀያየም ከእሷ ጋር መቀያየም ስላልፈለኩ የጎዳዋትን ነገር አላህ ስለሚያይ በቂ ነው ብዬ ዝም አልኩ። አልሐምዱሊላህ ቀኑ ደረሰ። ትናንትና ያለው ነገር በአንድ ሴት ብቻ ሶዬ የምትባል እህታችን እንደውም ሶዬ ትሼር ጎዳ ሶዬ የምትባል እህታችንን እንዳንድ ታላቅ ወንድም ማለት ነው እንድታመሰግን እንፈልጋለሁ። ሶዬ ካለች ሼር አድርጉላትና ትምጣ። እዚህ ዱባይ ነው ያለችው። ወላሂ ለአዚም አንድ ሴት ልጅ ሁሉን ነገር ማድረግ ትችላለች ስላችሁ በመረጃ ነው፣ አታምኑኝም። ስንት ሽማግሌ ስንት ሰው ተሰብስበው የደከመውን አንድ እህታችን እናታችን ሶዬ ብቻዋን ማለት ነው ባሏ የለበት ልጇ የለበት ብቻዋን በ5 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው እንደሌላ አርጋ ፍቅር በፍቅር አርጋ አሳክራ አሳጠረችን። እናመሰግናለን ሶዬ ትሼር ጎዳ አስረት ጎዳ እና ፕሮግራሙ ልጀምር። አዎ ቦታ ጫጫታ አይደል? ይመቻል። ላ ጫጫታው ይቆማል። እዚህ መርከብ ላይ ሆነን ወይስ ከዚህ ወጥተን ደግሞ እንትን ስለማናገኝ? እሺ ካሜራ የሚይዝ ሰው አለ? ሌላ ሶስተኛ ሰው? አዎ እሺ። ሹፌሩ ራሱ ሌሎች ደግሞ ሲላነምኬኝ እቹ ደግሞ መጊፍቲ አከና ጀቹ ለምለቱ መነነ መብራቴ ወነሌ እንጭስ ወንተርኬቱን ገገዲ ፈሜራል ወመጥቅቁ ገገዲ ሳሜ ምን ሆይ ሳሜ መብራቴ ቢበስ ሜምበር ያለናችሁ ሜምበር ሆኑ። ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ ዋይት 1 ሚኒት ኦኬ 1 ሚኒት yes እሷ አታውቀውም በአቅሜ ማለት ነው።
የቻልኩትን ነገር አምጥቻለሁ ማሜ። እሷ ጋር መናገር አልፈለኩም እና ባላሟላም አቅም ባይደርስልኝም የቻልኩትን አድርጌያለሁ እሷን ለማስደሰት። እንዴት ነው መሆን ያለበት አላውቅም ወላሂ። እሷ ሳታይ ከመኪና በኋላ አስቀምጬው ያረዳልች እንደዚህ ነው። ካሜራ የሚይዝ ሰው የለህም እንዴ? አለ ሹፌሩ ያቆምና ምንም ችግር የለውም። መርከብ ላይ ያቆምና ይያዝልን። ካሜራ ስጥና ምንድን ነው አሁን ከእሷ ርቀን ያለው? ምንድን ነው? እስኪ ንገረኝ። እዚህ ጋ ያለው አሳይ። የአንገት መንጠልጠያም አለው። የጆሮ ብዙም አትወድም ወላሂ አትጠቀምም። ባባ ቆይ አይካም። የጣት 2 በቃ አሁን የጣቱን ተንበርክከ ታደርግላታለህ ማለት ነው። ተንበርክከ ሰው ደግሞ በሁለት እግር እንዳትበረከክ፣ በአንድ እግር ተንበረከክና የአራዳ ልጅ ስማርት ይላል። እዚህ ጋር ካሜራ ነው ገባ ከሲላል ኦኬ ተአሙስ እቺንማ ማሜ ምነው ምንም ቢሆን እኮ ያንተ ወንድም ነኝ። ሌላ ቢቀር እራሱ ምን ነው? አይ ማሜ ሙድ ይዝብኛል። ኮፕሊንኩን ቢያንስ አንዳንድ ጊዜ እንኳን ኮፕሊንክ ብታደርጉ 8000 ኮፕሊንክ ይገባል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ኢሞ አይደለም ይሄ ፌስቡክ አይደለም ታኩለን ካሜራ ዲ ሳኒያ ዋህደ በስ ዋትሳፕ አይደለም ይሄ ፕላትፎርሙ ራሱ ታፕታፕ ኮፕሊንክ ይፈልጋል። የቲክታክ ኮፕሊንክ ሞባይል ስለምትወድ ስለምጠላ ምናምን አይደለም። ህጉ ነው በቃ ፕሮፌሽናል ለመሆን አራዳ ለመሆን ይታያል። ማሜ አስተካክል በለው ባረበኛ ሾያ ክሊር ካሜራ አይታይም። አይዋ ቀይር መሀል ታኒ ጀንበክ አለ ጀንበክ አይዋ ሾየ ካሜራ ክሊር ልጥረገው عشان في فلاش بس ላይቱ ካሜራውን እንትን ብሏል። ልጥረገው እንዴ አሁን ይታያል። አይዋ ማታ ቆደል انت جلس يس خلاص نشوف صورة كلها. ايوه ቆይ ሙባረክ እኔን በትንሹ አድርግ ግድ የለም በትንሹ አድርገኝ እያላችሁ የስ ቬሪ ጉድ ሌንጨባን እርግ ከነዘር በዳ ለመሆኒከ ይሳቅብዳል እኔ ምስቴን ያስቀየምኩበት ቦታ ላይ ማስደሰት ስለፈለግኩ እንጂ እኔ ሌላ ነገር ፈልጌ ነው። አላሁ አክበር። ይህም ሌላ ነገር ነው። ማሻአላህ ማሻአላህ ይሄን ይመስላል። ዋው እዚህ ጋር ፕሮግራሙን ያዘጋጀሁት ፈለስ ነምሽ ያዘጋጀሁት ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ነበር ከባለቤቴ ጋር ግን ሰው እንዲያይልኝ ወይ ደግሞ እንዲያመሰግነኝ ሳይሆን ትናንትና በእኔ ምክንያት ሚዲያ ላይ ወጥታ ያለቀሰችው ባለቤቴ ዛሬ ደግሞ በእኔ ምክንያት ሚዲያ ላይ ወጥታ እንድስቅ ስለፈለግኩ ብቻ ነው።
እንጂ ትዳራችን መሬት ላይ ነው። ካሁን በኋላ ቪዲዮ ላይ የሚያስወጣው ነገር የለም። እዚህ ላይ የምታመሰግንልኝ ሰው ካለ ይሄን ሰው በጣም አመስግንልኝ። እሺ ዌብሳይትን በጣም አመስግንልኝ። በጣም ሰውዬ ዋማ ሰውዬ ሼር ጎዳ ሚውት ሊያዝ ባልባል ኦኬ ሰላም አለይኩም ሜጋ ወርቂኒ ሲና ዱሙን ጀደሙ ወርቂኒ ሮና ማብተሙ እቲኒ ፈታ ጀዲ እቲን በሬዲ እቲኒ ስራሃ በሬዱ ስራሃ ሚደጉ ጀደማ yeroo gaarii bultii keessatti wanti hundi danuu inuu mama gara fuulduraafis wanti hundi nu obsaanii yoo obsi jiraate yeroo gaafa wallalanu waan waliin dabarsanii gaarii yaada jechuudha. Innaa kanaafuu itti miidhagii ija namaarra si haa eegu rabbiinis immoo jechuudhaan afootulillaah kamiifuushii Samira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akkam jirta nagaa keeti? Jirra wallahi alhamdulillah. Daga jiraatte galatoomii akkasi baay'ee nu dhiphataa turte cinqamte nageenya buusuuf badaa cinqamte akka ati nuuf dhiphatte wallaalle garuu yeroodhaaf gaarii keessa waan tureef yaada kee yeroodhaaf fudhachuu dandeenya dhiifama guddaa naa godhi dhiifama walumaa galatti galatoomii. Baga gammaddeeni. Samira dubbisi. Samira dubbisi. Samiraan si dubbisaarti. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtaa Samuu? Ofi baba. Nagaadha akkamitti? Nagaadha baga gammaddee. Amiin. Sooyyee yoo dhuftee galchaanii bal'aataatti sooyyee waama. Nagaa keetti? Sooyyee galchaa muriitarri. Nagaadha wallahi alhamdulillah. Imoonaan nagaadha? Nagaadha. Kankis nagaadha. Nagaa isaati wallahi alhamdulillah. Mashallah gammanneerra rabbi wajjin umurii sina dheeressu. Galatoomaa. እና ወላሂ ይሄን ነገር እንዳደርግ ማለት ነው ስንት ነገር ያደረገልኝ ወንድሜ ዌብሳይት በጣም አመስግንልኝ። በጣም ወላሂ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ወንድምነት እኔ በመቀልድ ቃላት የለኝም። አመስግንልኝ እንደ ታላቅ ወንድም ዌብሳይትን። እንዲሁም ደግሞ ሰውዬ እህታችን ከመጣች አስገቡልኝ። ሁንዲ ከሰንዩ ወርኑ ገመደን ጅለኛ ከኛ ሰላማ መንድር ከመሳት ቦሌሳ አባዳ ቦሌሰን ገፍቲ አባዳ ወረዳ ሰረተር ገምተኒ ገመቹ ከኛ ቆደተን ነሞኒ ኩምኒ ኩደሰዲ ነሞኒ አጅርተኑ ሲስተሪኮ ሰይዳ ሁንዲ ከሰንዩ ገለቶማ እናመሰግናለን። ቴንኪዩ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ ነው ብለው ማም የምትለው ነገር ካለ በል ani abbaan manaa qootee akka carraa ta'ee mana hin jiru ani silaa madhee dhufee as taa'e natti tola akka carraa ta'ee inni mana hin jiru kan asmaanuu suuraadhuman kaadha samuu koo koongiraajuleeshin hedduu sii gammadee jira maammee koo yenee xaafac ibdi wondim yenee astawaay naa jiraadhatilleen samiiraan lammanuu naa jiraadha akka carraa ta'e immoo kan koo jaarsi mana hin jiru silaa madheen asirra ta'a hedduu bareenna wallaahi maasha Allah tabaarakallah. Siduu kootis galatoomii baay'ee nu dhiphataa turte wallaahi badaa safiin qamaa turte keessaan illee naa bilbiltee abshirii naamin jettee na jajjabeessaa turte akkan hin yaanneef wallaahi na bira dhaabbataa turte ilaa hadhaatti Abshiraadha. naaf jiraatu ati baleetti abbaa manaa koo qofatu hin taane akka haadha kootiiti wallaahi isa dhugaa rabbii Naa jiraadhu samuu koo. Naa jiraadhu. walumaan jirraa galatoomii Abshiran gammachuudhuma keessan hin arguu fedha. Hundi keessan tokko taatanii mataa keessan akka tolnaa qabatee naa gammaddanii gammachuu keessan hin arguu fedha. Sooyyee fidaa. Akkam jirtan nagaa jirtu? Alhamdulillah. Shari'aati welka. Rabbisiin ka'e alhamdulillah. Fayyaa jirtanii? Shari'aati. Mubaarakitti akka hamaa mufadheera mufadhullee gara fidun qabu maammee saalaa danqinnaa saalaa masaggini alaalfim. Abbas taatee bakka kiyyallee buutee hangafallee taatee ijoollee tana waliin naa deebistee jiraadhu jiraa kiyya rabbi ammallee umrii tee keessa rabbi barakaasii haa kaa'u. Aamin. Maammee kiyya duniyaa tee keessa illee rabbi barakaasii haa kaa'u. Maatii kee keessa rabbi barakaasii haa kaa'u. Aamin.
maatii ufii kana walitti qabuu jechuun waan salphaa miti. Bakka abbaallee buutee bakka haadhaallee buutee viidiyoo atakkas lolteettu sana yoo argu wallaahi quc biyyeen yaadakkaskuut namni biraa qiimaa namaan beeku namni waan biraa namaan jedha. Yoo ati dhalootuma rabbiin tapha sii kennee ati sirraa taphattuuf waa namaan jettu namni akka biraatitti hiikkata. Walaakin namni keessa si beeku keessa si beeka. Guddadhu galma gahi ulfaadhu kabajamaa kiyya waan hawwite mara rabbi sii haa guutu. Si galatoonfadha bakka mubaarakii illee bu'ee abbaa isaallee ta'ee keellee ta'ee si galatoonfadha guddiseet baay'ee tokko gammadee namni wadhabuu waan jiru ammoo wadhabanii walitti deebuun illee waan jiru waa walitti hin deebineef namni waan hedduu ta'a. Akkas seentee lolteeni adaba qabachiisuun kan kee baay'ee na gammachiise maammee kiyya. Thank you. Baay'ee si galatoonfadha baabaa kiyya naa ulfaadhu. Rabbi waan hawwite maraa sii haa guutu. Jazakumullahu khairan. شفتا السلام عليكم مبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم أبولا أنيفت أكرم أبولا أكرم أبولا أنيفت هذا قدا مجددي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا كم جرتوا؟ مبروك ألف مبروك. بقنا قمت هذا كيا بقى قمدن. آمين آمين. إسن الله بقى نو قمدني. Isinis mataa turtanii galatoomaa sumaanii fama singaafannaa. Isin araarfattanii tanii qarummaa qabdanii laana kana himachoo hedduu adda jira amma isallee dabarsee himadhee hin danda'u. An gammachuu keessanii kiyya kaawwan baganaa gammaddanii garuu wanni akkanaa kun osoo miidiyaa irratti haganaa keessi kennan badhatiin duursinee silaa walitti himuu qabna. Dafnee akka dhimma biraati baaba amma kootu naan jettu sanitti dhimmi kan kee dhimma kiyyaa dhimma keetiif kootu rakkoo jira jettee sila nabbilbiltee naan loluu turte garuu waan akkana lamuu ittiin deebini ta duraa ooyfiisii godhe rabbiif jecha rabbi si haatissu rabbi si waliin haa jiraatu ijahamtu rabbi isinirraa haa qabu waan badaa rabbiin isinirraa haa qabu muraada keessan rabbi haa ga'uu naaf jajjabaadha inshaallah amma namni guddaan haganaa ol namatti illeen haasa'uu isin biraa bu'a inshaallah. Ngaye galatoma ulfadha. Ummato yaada keessa gadena deeka tokko rakkoon qabu. Assalamu alaikum Saada. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam sifu nagaa. Kam nagaa keessan. Baga hundi keessanuu baga rabbi isin kaa'e akkam. Amin baga nuuf jiraatanii baabaa kiyya umriin nu dheeradha. Ayyee jajjabaadha inshallah. Ayyee mubee isin dubbisaa yeroo biraan. Keessan isin dubbisaa nagannaa jala inshallah. Awalan maammee galatoomi itti aansuun mubee koo kanaaf si lolannaa kanaaf si tumannaa ulfaadhuu nu gammachiiste rabbi si haa gammachiisu. Samoo koo suutumee koo qalbeettii namaa guddoo koo xiqqoo muriin xiqqoo sammuu guddoo jabduu intalaa akkasumatti itti nuufuu fi zimmitaa warqinoo ashannafshiu. ini ya mau nih ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasi. Jarri keenya maashaallah tabarakallah tokkoffaa obbolaa sadana targuu keenyaan lammaffaa mushurra haaraa way fakkaataatanii bagana kanatti sin arge samuu koo atuun sin argina asirrattan si arge dhufeensi laalaa dhufeensi dubbisa bareedduu koo rabbiin sheexana walakkaa keessa galchini badaasi jaallanna akkana wal biratti badaa bareeddanii jahamtuurraa rabbi sina eegu ilmoo keessa rabbi siniif haa guddisu fullee rabbi nagaan immoo nuuf haa fidu wallaahi baay'ee bareeddanii maammee koo pireezidant maammee moo carraa kanaan argachuu kootiin waaddanyaa koo atillee narraanfatteetta maammee koo salaamu alaikum akkam fayyaa keetii jirtaa samuttiin fayyaadha dabarteetta maammee pireezidant eessa deeman isaan biiftu komaa ጓደኛዬ ማልታቴ mubee kodheen gaddan bare maammeen ifammichuudha maammee koo jirtaa dara maammee koo liin dabarsine jirra wallahi ramadaana waliin sirni waliin fatar waadanu dhugaa rabbi bootaan keessun immoo sirraa badaa bareedeeraa dhaqxeen laallee inshaallah dhugaa rabbi bagan sin arge hunda keessanuu obboleettii mubee atis salaamu alaikum siin jedheera bareedduu koo baga gammadde. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Biiftuu baga waliin gammanne amiin sarraa kana baga waliin keenyaati wallahi samu koo akkamat
والله باي كانت تجرى أرجوك بدأ قلبي نجابي توري سامحنا كتبتنا صوف تولودا تورتي بقول مكانان جمعتون أربولتنو كبي أمس جمعتون ما نبولتنو هذا إن شاء الله فندم تكسن يوغلة ما والله تكسن وريانا في اللي قبات اللي فتاترتني قالتو ما سننجال لنا سننكبجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامتي congratulations ما شاء الله جنة جرا. مبروك مبروك والله. boleh sekinya bagaran pin kanan sige o boleh sekira gefa cucar mami o boleh sekira kabaje wanta ni sinjel utagese bye bye na kyoji mati ke wajin ko tawo ke ga manera o boleh sekira ga o buranki na mo sujala tan hunda ga na mo si jibbani fimo botala tu iste gara fuldurat fuldur make kofa kala boda hanjiru daraja gudina ka wante samu ko tille rabbi nagan sia faraju kala boda to ko tan kamini abba manake ala kefi manake ko bajradu sinjara kala to ma wari wati abda hundi kesal mamme obodetin sale عليكم ورحمة الله وبركاته. سميرة مبارك ورا سميرة وندافو باي نمت تولا جمّتشون كيسن أكنا جمّدون كيسن جمّتشون كي نمرة كناف والله أنا سوا مامي سوا إنكلاتي فاتيم برادر بومبر بادو مالي في أبا بوليسالي تيوان كنا تمر وساتيف brother I respect you jabata isma ho ganama rabbi ni ha ijaru ka sin jala sin degini sin jala na gala to mol fada ayya samira cara kana nanille obole sakenna president mamme gala de fachu barbada mamme ni duga ijanno kaba qorat sauno gafas wanje de gutate innis gammade nulle gammanne jirra gafas akka carraa ta'e waliin turre argitee jirta anaaf gammachuun guddaan gammachuu isin lamaan haala kanaan taatanii akkaataa kanaan gammachuu itti dabarfattan wanti namaa caalu hin jiru hundaa ol kan kanaan isin ga'ee fi carraa kanaan abbas ta'e obboleessas ta'e waamara ta'e pirezidaanti maammeen haa galatoomu bultii isaa rabbi haa ijaaruu fi akkuma bultii namaa tolchu bultii isaa rabbi haa tolchu hundi kennaa mootu karaa kanaan nama haadha manaa kenna kabajuu fi mana kenna jabeeffatu nu haa taasisu ulfaadhu galatoomi pirezidaanti maammee kennaa umrii dheeratti umrii kee harraa keessa moddaa rabbi haa godhu siin jedha jabaadhu wallaahi fuuldurri kenna akkaatama kanaan gammachuu haa ta'uun isiniin jedha. dabale mamme kabajama kenya mamme jalatama arra kun gammachu ke nasibi borille hamas to garin si lalata angafachan abbada angafachan garawere filala ofille olille obaso filala bako nda jirta wante mamme arra ko hamiti gara fulratre wanto ta heddu simuda wante akkana mati kebra abatti obolese kebra abatti ano boles tajirate bakka dongora sati sirresite fidu kefi ani wallahi jechati min kabu mamme kabajami ulfat kila wanne naafe takkatti naan pirezidaanti maamme carraa kanaan dhaamsan dhaamadhu obboleessa kan kee qofa osoo hin taane ilmaan oromoo namoota rakkoo akkanaa qaban gadi baatee amansiisuu irratti shoora guddaa nama taphatuu danda'u ati influensara kenna fuulduraafillee namoota akka maamme karaarraa mube Mr. Mube kararraa maqaan dogongoratti seenan deebisuu irratti ana dabalatee namoota biras egaa kallattii qabsiisuu dandeetta carraa kanaan you have power siin jedhee jira tiche laalle waan biraa waan siin jedhu qabu galatoomi mangisti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء مبي في سميران بقى قويا كان جيسني قويا نسني كيس اللي والتراربو فتن اللي قويا بريدادا جيا بريدادا إن شاء الله ربيني دي بسي هم تتوقع سنتين في ديني أموري سنات إيرسو نمزراتي أكو أكتشي تو ربي سنتاي سمامي أتمو غلطومي والفاتو namni gidduu haadha manaa fi abbaa manaa bu'e walitti araarse khayrii guddaa qaba waan ta'eef nama khayrii sana argatu rabbi si haa taasisu. Haadha manaa keetii fi ilmoo keetii wajjin immoo rabbi umurii si haa dheeressu. Namni araarama keessanii yaani summaan waliif haadha manaa fi abbaa manaa walumaaf walii
akkasii galatoomii obboleessa keenya isinillee baabaa Nuraddiin hundi keessanuu galatoomaa isinin jechuu barbaannaa Mubee obboleessa keenya qaalii hedduu si jaallannaa baga gammaddee gara fuulduraatti siifis barnoota jedheen abdii qaba. Kanaafuu jabaadhu gammachuun kee itti siif fufuu siin jedha obboleessoo. Thank you. Ulfaadhaa galatoomaa hundi keessaniyyuu nama saggalallan. Alex abdii eessa baddeedha? Mubee maaltu maal ta'e arriifannu maaltu namni akkasitti wal wargeen ol galee maaltu ፍጻሜ አገኘ በቃ baaki እውነት maashaallah ani maammeedhuma galateeffatuun akkasaa wallaalee ol galee bakka maammeen nama guddaa ta'edha wallaa eheen okko kaanta min dabbige thank you my brother ati obboleessa bakka gammaddan isin baga waliin gammanne walla warri waan kana qabdan malee silaa gamoo qalti utuu cufannee sinirraa deemne iyyuu nutti tola gara keenyaan dhiifamaa wajjin irra deemaa nutti Alex akkam fayyaa keeti maammeen siluma nama guddaadha. Nagaadha kan maammee ko bakka haun alama akkaf tokko internationalidha mamma nama guddaadha Amma siluma sila ennaan mirkaneessineerraa wallaahi abbaa jaarsaa. Abdigeetaa Jootishenaa godhaatti haa dhufu dhufee tokko lama naana jedhu ammas akkasila. Abdigeetaa Jootishenaa hundi keessan warras keessatti maattan hundi Mubee yeesna Dubaay nak mataallau eessa jirtu? maammee Presidente maammee naannoo naani naasa'u naannoo daa'ee Waay dhagaan nama taasaa jira. Nama irratti naasaamu. okay እሺ እንደሚወድ እንደማደንቅ ታውቃለህ በቃ መታ keenya irra jirta laasa kanadha በቃ እዚህ ጋር akka itti siibsuun qabu atoo ፌስቡክ irra hin jirtu anoo ቲክቶክ irra hin jiru akkamitti yaada koo ibsa dhagaa Alex Kalleenyi na dinaa maal jettee amma Alex Facebook irratti araaraan qabne araarsuudhaan qabne maal godhe dubaarratti maali hojii warra TikTok irraa akkuma kana bara akkanee egaa utuu isa jalqabaan fitin taa'aa biraa fidanii gaafa namoota 50 walitti buufnee jennaan nama 5,000 walitti araarsan jedhiti Abdi waan namni meeqa dadhabe bakka maammee thank you Abdi kun wadda personally mobile si barbaadan ture WhatsApp iraan si naasofnaan zimmina jiraatti wanti maammee Abanu Ergaa lafanaa kaayatti rakkoon qabnaan dhaggeeffadhaa. maal jetta Abdi እሺ Aloodha Mubee koo. abdii keetaa Jootishen godhe gamoo Dastaa maamame jirtuu looni ayyahu lubbuun salaama leendu alaikum salaam Maayini baabaa koo. warahmatullahi jirta jirra akkam nagaa keessanii hundi keessanuu abdii sargiidha adda Abdi Wayyee. cidha goone lafaa kaafne Maasha Allah. kanatti sin irraa bareeda cidha goone bakka laayifii tufiiti viidiyoodhaan nu eegaa malee haala kanaan hin danda'amu laayifiidhaan xumuruu hin dandeenyu walis yaannee jirra mubees laayifii giraannaa gisee sitaat bakka ish kanaafan jedhe Waa jedhu. laayifii waa jedhi garuu bannaati arraba kee keessumaan godhi mesenjeraan lafa naa kaa'e nan dhaggeeffadha amma torbeetti Okay. amma finyoon koo finyoonu malaa wallaahi ammas finyoon koo finyoonu abdi maqaa keeti Baay'ee galatoomaa. mubee Sagalee mubee koo guddisaa sirriitti mubee dhagahamti. guddisaa gobaadha inna gaama abdii dubbadhu Duraan dursee ani miidiyaa kanarraa quxuraan akkansi jaalladhu beektaa. Gaafa sanas akka laayificha irra galeeni በጣም ባለጌ ሰውን አልኩ። እሱን ያልኩበት ምክንያት አቲ ባለጌ ታቴ ሚቲ አመንስ ጃለድ ዱራይ ገሩ ሰረቢ ጉዳና አርጉቱ ሲብረ ጅራዴ ወላሂ ስሩ ኩተን ቱሬ ቦክሲዳ ወረበል ካባ ማሊፊ አተከ በርባዴ አባን በርባዴ ሚዲያ ከነረስ ባሱ ደንዳ ሲያረፍሱ ደንዳ ገሩ ሰሚራ haadha kana Samiraan an akka liidiyaatti ni ilaalaan
ሰሚራን አከሊዱቲ አዳመናቲ ትክክለኛ ሚስት ናት። ሚስት ማለት ነው። አዳመና አከሃዳት ሰሚራን ከናፈን ሰሚራን አከም መነ ቃልቲ ቡልጉሰና ፉቴ ደቅጣ ፈርስት ኦፍ ኦል ከነቱ ባኤነ ጉቤ ከነቱ ባኤ ሚራ ኬሰነ ገልቼ sitti dubbadde malee abbaan barbaade hosii zaqazaqees ati nama miidiyaatii sitti naaru amma immoo kana gochuun kee bareeda akka obboleessa tokkotti garaa tokko babaannummaa miidha kan garaa tokko baatanii waan si gammachiisu waan gammachuu kee yookiin የደስታህን ምንጭ ወይ ደግሞ ደስታህን ለህዝብ አታሳይ። akkuma Aleeksoosiin jedhe namoonni gammachuu kee hin barbaanne gammachuu kee kana balleessuu barbaadu waan ta'eef ደስታህን ለሰው አታሳይ። የደስታህን ምንጭ ለሰው አታሳይ። ብቻህን ተደሰት። ለሚስት ጊዜ ስጣት። ለሚስት ጊዜ ከሰጠ ሌላ ነገር ካንተ አትፈልግም። የሮቆ ፈከኒፊ ደስታህን ለብቻ አድርግ። የደስታህን ምንጭ ለብቻ አድርግ። ረቢ ወል ብራስ ሊንፉድኒ ላቭ ዩ ላቭ ቴንክ ዩ አብዲሻ አካሲ ከነታናም ገለቶሚ ሲንጀተቲ ሲሁንደ ከሰን ዩ ገለቶማ ጀነንተኒቱ ሲንጃለና ፋሚሊን ኮስ ሲንጃለቱ ሲንጃለና ይመቻችሁ። በቃ እሺ ስንራቡና ነጋታ ሶዬ ማሜ ፕሬዝዳንት ማሜ ፈልጋለሁ። እሺ ሶዬ ሰላም አለይኩም ናቲ አጣባቱ በቃ አብዲ ኑረዲን ባባ ሁሉ ከሰን ሰላምታ አይደራ ከም ጅርተን ጀራ አልሐምዱሊላህ በገጀራት ጊፍቲ ነው ወላሂ አራሪ ተራኑ ሰበሰበ ሶዬ ንጅርቱ ሶዬ አካ አዳት ኦቦሌቲ ከስራ ነምበር ያን ቃማን ስራ ነምበር የከቲደ ወላሂ ዋሚ ሶዬ አካ አዳት ከላ ገለቴ ፈቱ በርባዳ ሶዬ ወላሂ ጋፋ ዱቢ ሰና ናቲ ቢልቢልቴ ዳይሬክቲ የሮሳ ዲማ አፍረተ ጩፌ ሸነፋረት ራካሲ አናሪ ረንጅራ ማታ ሩክባራ የፈለከውን ነገር አድርግና እንጀት በቃ አጀጀነት ደበርሲቴ ነመነሙማ ቀብዶ ቦሌቲ ኬኛ ሳውዲያ ዱባይ ኬሳ ቀምኑ አዳመነኛታ ከበጀምቱ መነኛታ ኪሎሌ ሱሜ ሶዬ ማመናቂ አብዲዮሊን ረቢ ፖሊስ ናደስቱ ሶዬ ንፋርቲ ብሎ አዱፍቱ አዬ ደበለቴ ቦሌቲ ኬኛ ከበጀምቱ ሮጀል ቀባቲፍ ኡፈተ አዳ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ፕሮቶኮል ፊዲው መተቱ ፊስተ ቢፍቱ ፋሽን አሚራ ከናሌ ፎሎ ቦራ ጀቤሳኒ ቢፍቱ ፋሽን ነማ ጉዳ ጆሌ ኦሮሞ ኩታራን ነማ ኢንኮኔ ነማ ጀጀቤሱ ሲኒ አቺ ቀብኑ ጆሌን ኬኛ ወሊሎለኑ አዳይም ባአኑ ከበጀስኒ መላ ደርቤስ ኦቦሌስ ኬኛ ባባ ኑረዲን አንገመናት ደምቴ ተጃርሱማ ሰናፍ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኡልፋዱ ጆሌ ቀቃሊ ጆሌ ኦሮሞ ነማ ጀቤሰን ዋን ቀበኑ ከኔና ከሳዲቆ ሳዲቅ ሞባይል ሾፒ ነምን ቤግን እንጅሩ ዱባይ ኬሰቲ ijoollee qaqaalee akka saadiqoo kana qabna isinillee dhimma kana baay'inatti bilbilaa tuttanii darbee obboleessa keenya raamadaan faashin nama guddaa sagaleen keenya dhagaamne isinii jiru bultiin jara kanaa silumaa hin diigamu ture isinii jiru rakkoon hin uumamu ture baabaan faa bakka sanatti argamtanii waan kana qabbaneessuu keessaniif ulfaadhaa kabajaaf jaala guddaan isinii qabaa sooyyee moo yoo fidde asirratti sirriitti galateeffachuu Amin abdi ko galatoo ulfaadhatillee maammee kootis jedhi waan jettu ማሜ ዳፍጨራ ከና ባይዘወይ የኩማ እርገሲ ጀራቱ ነው ኩማ ዱራን ጀራቱ ነው ዱበርቲኒ ዋን በርባዴ ኮቾ ከደንዴሱ ዱሩሞ ቤና ፈቶ ዱበርቲኒ ዋን በርባዴ ሁምነት ከብቲ ዱበርቲኒ አስሬሱ ከሲ ደንዴሱ ዱሩሞ ዱባታቱ ነው ማንታ ጀማ ዱበርቲኒ ብየብቹ ደንዴሲ ጀለ ማናና ከረበተ ኮቴ ሶየኒ ካልማኑ አገርሲፍቴ ስለስ ዱባታቱ ነው በከሲን እንጅረቲ ሶየን ኩኖቲ ና ጉዲሳኒቲ ማይ ጋድ የኔ ቆንጆች ኦልባስ ሶዬ ጉዲስ ሶዬ ጉዲስ ባረክ አትዴቢ ሙቢ አስትዴቢ አስዶ እሺ ማይኒ ጉዲኒ ሶዬ ኮ ሲንጋላ ደማለና እንጀት ገለታ ከ ገልቹ በቃ ከነ በርባነ ሾዋ ቀዮ ፈገለቱ ዱጋ ገለቶን Soya ko galatomi fadu bareechi jenu kamu ya galatomi mube soyeni አልካኔ ሮሜ ቀናት ቢልቢልቴ ሙቤ ነጨቀጨቅቴ የሆነ ነገር አድርግን አንጀቴ ሶዬን ትእዛዚን አትገልጤ ወላሂ ደወልቴ ሰዓት ሰሞ ዘርጊን ጌዘ ዮኒ
ሰውዬ ጀብዱ አከ ሰባቲስ አከ ኢትዮጵያትስ ቀብኑ ወጀደን ሶብሲሱ ዱጋ ወላሂ ነምኒ ሰውዬ ወጅንታዬ ጀለሚቲ በቃ አሳነመ ተኮ ቤክታ ሲን ፉለተሙ ቱማን ዱጋ ዱበቱ ዩ ሲን ፉለተሙ ሰውዬ ጎርሲቱዳ ሰውዬ ነው ብለቲ ጀብዱ ከነምኒ ኬኛ ሂምቤን ከን ፈየዱ ወላሂ ጀቺሲ ቶኮ ጀቺሲ የከሳ ቦ ቶኮ ወላሂ አከኒ ነመ ፈየዱ አነ ፊ ኦፍራታ ደርጌ ሰውዬ ሄዱ ናጋለቴ ፈዳ ሄዱ ሁንዲ ኬሰንዩ እህታችን ሰውዬ ትባላለች። ባለ ኪሎሌ ሬስቶራንት ዱባይ የሚገኘው ባለ ሆቴሉ ናት። ግን ወላሂ ከኛ ጋር በዛ በጣም ብዙ ለፍታ ለዛሬው ቀን ያበቃችን ካላህ በታች እሷ ናት። ሴት ልጅ ጀግና ናት። ሴት ልጅ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላለች ስላችሁ በመረጃ ነው። ወላሂ አንድ ወንድ የለበትም። ሽምግልና ሆነ ምንም ሆነ ሽምግልና ራሱ አይባልም እኮ አላል ልክ ማግባባት ፋሚሊ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻላል። ለማንኛውም የሴቶች ጀግና እናታችን በጣም እንወዳታለን። ወዳጆቼ፣ እህቶቼ፣ ዘመዶቼ፣ ወንድሞቼ ባሉበት ቦታ ሰውዬን በጣም ላመሰግናት እወዳለሁ። ቴንክ ዩ ሰውዬ እኮ በለቶ galata fixne kana ya bareedu ko tokkoffaa sooyyee jechuun sabboontuu keenya akka itti mana nyaata ilmaan Oromooti kan bante kan aadaa nu beeksifte sooyyeedha. Sooyyeen beektuu keenya galatoomi sooyyee koo ulfaadhu. Dhugaa rabbi ilmoo ijoollee keerra rabbi isaa jiraachisu. Manee nyaanni simmoo asii Dubaayin keessaa ijoolleen Oromoo gisee iidii, gisee sargii, gisee qalabatii dhaqarraa fayyadamaa jabduu keenyaa jabeeffadhaa. Dhugaa rabbii jabduu keenyaa jabeeffadhaa. Isiniin jedhaa ulfaadhu nu jiraadhu sooyyee koo nagaanaa ta'e. Carraanaa kennanaa fi ani baay'een gammadee dhugaa sarpiraayizii na gootanii asirrallee jiruun ture. Ani maatii wal diiguu in my life hin jaalladhu. Keessumaa haadhaaf ilmoo abbaa gargar baasutti hin amanus hin jaalladhus gidduu galus hin barbaadu baaltii isaanis dhaga'uun barbaadu jechaadha. Ergaanan dhammadu adara haadhi manaaf abbaa manaa wal dhageessu yoo ta'e waan qabdan manatti fixadhaa malee sooshaal miidiyaan barumsa nuun ta'uu barumsa hin ta'uu waan barbaadde dubartiin kaazinaadha beektu kaazinaa baqa secret key jechuun women dubartiin secret key naati. Dubartiin qulfii fuutee hin fiddu qulfii abbaa manaashee. Rakkinni baay'ee jiraachuu danda'a. Dhabuun jira, argachuun jira. Waan nama dhibu namni jaalalaan taanaan hin argata. Namni hin balleessa, dubartiin dhiirris hin balleessa. Dubartiin abshaala dhabeetu akkuma ijaaruu beektu diiguu beekti. Dhiirri immoo waan tokkoyyuu hin beekan. Gara nuun gorsisne irra hosh yoo jenne kara nuun deemne irra deemu jechuun waan tokko yaadaninaan aariima sana malee mala hambiraa taargeetii hin godhanii. Kanaaf dhaamsan qabu dhaamsa lama tokkoffaa warroonni gaa'ela gidduu hin galiina please. Haadhi manaaf abbaan manaa borgana mana mataa jabu gatii ta'eef ispeeshaal immoo ilmoo isaanii gaafa isaan guddatanii miidiyaa kanarra ga'ee hin arguu hin dhaga'uu hin taajjabu ijoollee xixinnoo nu jala jiran kuni ijoollee guddatanii bor biyya dhaalan isaanii hin qabnaa jechaadha. Kanadha kanarraan kana feemuu bee baay'ee gammadeera abdii koo hundi keessan baay'een isin jaalladha maatii kootii har'a gammachuu obbolaa koo akkasitiin arguun baay'een gammadaa mucaa isaanii bodhosaa kanan na gaddisiise maaloon jedhee garaatti baatte isheenii kanaaf ituu walii obsine daqiiqaa 5 balbala keenyatu cufanneeti waan tokkodha isiniin jechuun barbaada. Adaraa shamarran gaafa aartanii gabanaa keessan fuutanii hin ba'iina bakka miidiyaa irratti foloowerii fi maayini wantoota sassaabachuu malee minim manni ijaaramu sooshaal miidiyaa irra ba'eenna mana diigamu malee mana ijaaramu dhageenyee gatii ta'eef kanaaf galatoomaa fayyaa ta'a. Baay'een isin jaalladhu hundi keessan iyyuu asirra namootan kabaju namootan jaalladhu maatii kan taatantu jiru gammachuu maatii koo kan arguu kootti baay'een gammada. የተፈጠረው ግጭት አጋጣሚ ሆኖ በቃ ሴት ልጅ ናት፣ እሱም ደግሞ ነፍሰ ጡር ናት። እዛ ቀን ቢላ አንስታ ራሷን ብታርድ የሆነ ነገር ራሷን ብታረግ ወላሂ ይቆጨኛል ነበር። እድሜ ልኬን ነው የሚቆጨኝ። ስለዛ ሴቶች ልጆችን ማለት ነው ደገፍ አድርገን የኔ ቆንጆ እናቴ አይዞሽ አጥፍቻለሁ ይኸው 3900 ሰው ባለበት
ሶሪ በጣም ሶሪ በጣም ወላሂ በጣም እከስሻለሁ። ወላሂ እከስሻለሁ። እናቴ እከሳታለሁ። ለምን መካስ ስላለባት ማለት ነው። ብዙ ነገር ጠፍቶባታል። ብዙ ነገር ይሰማታል። እናት ናት። እናት ለመሆን ነው ተዘጋጅታ ያለችው። እሱንም አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ እናት እንደዛ ተከፍታ እንደዛ አልቅሳ ወደዳችሁም ጠላችሁም የሚስቱ እንባ ያለበት ሰው መቼም አያልፍለትም። የትኛውም ወንድ ማለት ነው። ማወቅ ያለባችሁ ባባ ታይ ባባ እኮ የትኛውም ወንድ ማወቅ ያለበት ደስታ የሚጀምረው ከቤተሰብ ነው። ውሸት ነው። ውጭ ወጥተን እናስደስታለን፣ እናግዛለን፣ እናሳግዛለን፣ እንረዳለን፣ እናሳረዳለን ምናምን የምንለው ውሸት ነው። መጀመሪያ እርዳታ የሚጀምረው ከቤተሰብ ነው። እርዳታ ፍቅር የሚጀምረው ለቤተሰቦቹ ፍቅር የማይሰጥ ወንድ ወላሂ ውጭ ላይ ፍቅር መስጠት አይችልም። ባለቤቱን የማያከብር ማንንም አያከብርም፣ እኔ ጨምሮ ማለት ነው። ባለቤቱን የማያከብር ወንድ ወላሂ ማንንም አያከብርም። ሰሚራ በጣም ተጎድታለች። በኔ በጣም ነው ማዝነው። አይ አም ሶ ሶሪ። ሰሚራ በኔ በጣም አዝናለች፣ በጣም ተጎድታለች። ያን ጉዳታን ደግሞ የምክሳት በወሬ በሚዲያ በምናምን ሳይሆን እኔ አንዳንድ ሰዎች የሚወዱኝ እንደ ዌብሳይት ብዙ ሰዎች እዚህ ላይ ስላሉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሆኖ በጣም ያዘኑ ብዙ ንጹህ ወንድሞች ያሉ እነሱን ለማስደሰት እንጂ እዚህ ላይ ለማስመሰል አይደለም የመጣሁት። ስለዛ እንድንታረቅ እንደ ክሳት ያገዝከኝ ወንድሜ ዌብሳይት ወንድ ልጅ ነክ ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል። ምን ላይ እንዳለ አላውቅም፣ ግን ልርዳህ ብለህ ዌብሳይት መቼም አረሳህም። እውነቴን ነው ብለው መቼም አረሳህም። እና አንድ ሙዚቃ ትጋበዝ ወይስ ሰሙዬ ልጋብዝሽ ከልቤ? ከአሁን በፊት የተጋበዙ ሙዚቃዎች እንዳይሆኑ አላለችም። ወይኔ ኩቱ ባባታይ አንድ ሙዚቃ ልትጋበዝ ነው። ቆይ አንዴ ሚውት አድርጌ መርጬ እመጣለሁ። አንዴ